बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात शशियों। क्लास 6 ये आपकी उर्दू की क्लास हो रही है। हम नर्दबान उर्दू से काम करेंगे। तो पहले हम अपनी किताब को खोलते हैं। सफ़ा नंबर 3 सफ़ा नंबर 3 पर एक एक्सरसाइज दी है। उस सवाल को हल करने से पहले हमें ये देखना है कि ये जो एक्सरसाइज है इसको हमें हल किस तरह से करना है और हमें उसके लिए किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है अलामात वक्फ़, जिसको हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। क्या होते हैं पंक्चुएशन मार्क या अलामात वक्फ़? क्या होते हैं कि जुमलों के मुकम्मल होने पर हम एक निशान लगाते हैं। जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप का निशान लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। इसी तरह से उर्दू में भी हम इन निशानों का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इनके नाम थोड़े अलग हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमास को हम वावेन कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हम अलामात ताज्जुब कहते हैं, क्वेश्चन मार्क को हम सवालिया निशान कहते हैं। अब ये जो अलामात वक्फ़ हैं ये किसी भी जुमले के मतलब को समझने में चेंज कर सकती हैं, तब्दीली ला सकती हैं। किस तरह की तब्दीली ला सकती हैं? हमारी किताब में क्या लिखा है, दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू में भी अलामात वक्फ़ की बड़ी अहमियत है। यानी सिर्फ इंग्लिश या उर्दू में ही नहीं, दूसरी ज़बानों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनके बग़ैर इबारत में उलझाव पैदा हो जाता है। उलझाव का मतलब क्या है? मुश्किल आ जाती है, यानी मीनिंग या मतलब उसका तब्दील हो सकता है और मफ़हूम समझना दुश्वार हो जाता है। बल्कि बाज़ औक़ात किसी अलामत की जगह तब्दील होने से मानी भी बदल जाते हैं। मसलन इन दो जुमलों को देखिए। पहला जुमला क्या है? पकड़ो। पकड़ो के बाद कॉमा है, मत जाने दो। फिर जुमला ख़त्म हो जाता है, पकड़ो मत जाने दो। इसका मतलब क्या बन रहा है कि पकड़ लो और इसको जाने मत दो। दूसरा सवाल क्या है? पकड़ो मत, उसके बाद कॉमा है, जाने दो। पकड़ो मत मतलब इसे पकड़ो नहीं, इसको जाने दो। तो अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ अलामात वक्फ़ की वजह से इनके मतलब में तब्दीली आ गई है। पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। दर्ज झेल इबारत गौर से पढ़िए। असलम ने पूछा, अब्बा जान क्या कुछ लोग नमाज को फ़र्ज समझने के अलावा किसी और मकसद से भी पढ़ते हैं? अब्बा जान बोले, हाँ बेटे, बाज़ लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि लोग उन्हें अच्छा और नेक इंसान समझें। ऐसी नमाज दिखावे की नमाज है और उसका कोई सवाब नहीं। असलम मियाँ ने खुश होकर कहा, अब्बा जान, इमाम साहब की बात अब मेरी समझ में आ गई। हम नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ना एक अच्छा काम है, लेकिन ये अच्छा काम हम इज़्ज़त हासिल करने या दूसरों की नज़र में नेक बनने के लिए करें तो इसकी सारी अच्छाई ख़त्म हो जाती है। आपने देखा कि जब किसी की कही हुई बात उसके अपने अल्फाज में बयान करनी हो तो जुमला जहाँ से शुरू होता है वहाँ कॉमा लगा दिया जाता है या दो कॉमे लगा दिए जाते हैं, और जहाँ ये ख़त्म होता है वहाँ भी इस तरह का निशान लगा दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? अलामात इक़्तिबास या वावेन या इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। जुमले में जब किसी को मुखातिब किया जाए तो इस तरह का निशान इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब खुशी, रंज या हैरत का इजहार किया जाए तो भी यही निशान लगाते हैं। इस निशान को अलामात ताज्जुब या नदबा या एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। जैसे वाह वाह कैसा सुहाना मौसम है, उफ़ आज कितनी गर्मी है, आह अब मैं इसे कभी ना देख सकूँगा। हमने यहाँ कौन से निशान का इस्तेमाल किया? अलामात ताज्जुब का। लेकिन कहाँ कहाँ? जहाँ हमें लगा कि वहाँ हम हैरत का इजहार या खुशी का इजहार करें। अच्छा, बोलते हुए हम इन एक्सक्लेमेशन मार्क्स या क्वेश्चन मार्क इनका इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ हमारे बोलने का अंदाज़ इस बात को साबित करता है कि जी हम क्या बात किस तरह कहना चाह रहे हैं। एक ही जुमले में बहुत सी बातें कही जाएं या जुमला तवील हो तो उसे समझने में आसानी पैदा करने के लिए बीच में कॉमे का निशान लगाया जाता है। इससे वक्फ़ा खफीफ या सकता या कॉमा कहते हैं। जब कोई जुमला सवाल की सूरत में ख़त्म हो तो ये निशान लगाते हैं। इसे निशान इस्तिफ़हाम या सवालिया निशान या इंटरोगेटिव मार्क कहते हैं। जहाँ जुमला ख़त्म हो वहाँ पे फुल स्टॉप लगाया जाता है
یا وقفہ لگایا جاتا ہے۔ اچھا، پہلی بات جو ہم نے کی علامات اقتباس کی، کہ جب کسی کی کہی ہوئی بات کو اسی کے الفاظ میں، یعنی ہم لفظوں کو تبدیل نہ کریں اور سیم ٹو سیم، یعنی جو بات کہی گئی ہے اسی کو دہرا دیں، تو اس بات کو لکھتے وقت، بولتے وقت نہیں، لکھتے وقت ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ علامات اقتباس کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں کیا گیا ہے، ابا جان کیا کچھ لوگ نماز کو فرض سمجھنے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں؟ یہاں ہم نے علامات اقتباس کا استعمال کیا ہے۔ ہاں بیٹے، اب بیٹے کے بعد ہم نے یہاں کون سا استعمال کیا ہے نشان؟ علامات تعجب۔ بعض لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ انہیں اچھا اور نیک سمجھیں۔ جملہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ جب جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو انگلش میں ہم فل اسٹاپ کا استعمال کرتے ہیں اور اردو میں اسے وقفہ کہا جاتا ہے۔ یہ نشان آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد کیا ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے صفحہ نمبر 3 پر دی گئی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کر سکیں۔ صفحہ نمبر 3 پہ الف ہے، درج سوالات کے جوابات لکھیے۔ یہاں میں جواب لکھ چکی ہوں، آپ نے دوبارہ سے صفحہ نمبر 2 کو پڑھنا ہے اور ان جواب کو جو میں نے لکھے ہیں ان سے میچ کر کے اور دوبارہ سے لکھنا ہے۔ یہ جو انورٹڈ کاماز لگے ہیں، یہ نشان کہاں لگائے جاتے ہیں؟ ابھی جب ہم نے یہ بات کہی کہ جب کسی کی کہی ہوئی بات کو اس کے اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ نشان لگایا جاتا ہے۔ کویسچن مارک نشان کب لگاتے ہیں؟ مثال دیجئے۔ جب کوئی جملہ سوال کی صورت میں ختم ہو، جیسے کیا تم اسکول گئے تھے؟ کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ کیا تم بازار جاؤ گے؟ یہ تمام کیا ہیں؟ سوالیہ جملے ہیں، تو آپ اس کی کوئی سی بھی مثال یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ نشان لگا ہوا ہے جسے ہمیں علامات تعجب یا ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں۔ کس کس موقع پر لگاتے ہیں؟ اس کی 2 مثالیں دینی ہیں۔ یہ نشان ہم خوشی، رنج یا حیرت کے اظہار والے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ واہ کیا مزیدار کھانا بنایا ہے! اوہو وہ گر گیا۔ سوال نمبر 4، یہ نشان کب لگاتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نشان کو کیا کہتے ہیں؟ اس نشان کو وقفہ کہتے ہیں اور یہ ہم جملے کے اختتام پر لگاتے ہیں۔ اب ان سوالوں کے جواب تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ یہاں آتے ہیں سوال نمبر جو بے ہے، درج جملوں میں علامات وقف لگائیے۔ یعنی یہ جو 3 4 5 علامات ہم نے یہاں پڑھی ہیں، ان علامات کو ان جملوں میں کہاں کہاں استعمال ہونا چاہیے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جملے کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد آگے لکھنا ہے اور اس کو کس طرح لکھنا ہے کہ اس میں وہ علامات وقف بھی موجود ہو۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ انہیں کشتی لڑنا، گھڑ سواری اور دوڑ لگانا پسند ہے۔ کیا تم وہاں گئے تھے؟ سبحان اللہ، تمہاری ہمت کا کیا کہنا؟ انہوں نے کہا ہے میں دفتر سے جلدی نکلوں گا۔ ارے لڑکو اندر آ جاؤ۔ ہائے اس کا کم عمری میں ہی انتقال ہو گیا۔ باغ میں آم، امرود اور کیلے کے درخت لگے ہیں۔ امی جان نے سمجھایا، دیکھو کبھی کسی کا دل نہ دکھانا۔ اب آپ نے یہ جو یہاں جملے لکھے ہوئے ہیں ان کو خود سالو کرنے کی، خود علامات وقف کو لگا کر آگے بک میں ہی لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔